आज हूँ गोटे स्मरणीय दिवस। मे 8 तारिख 2020 मसीहा 50 वर्ष तले 1970 मसीहा मे 8 तारिख दिन आमर बह होता। वैवाहिक जीवनर 50 वर्ष पूर्ति उत्सव। देखु देखु 50 वर्ष पूर्ति हो गला जना पड़ानी। ये 50 वर्ष भितर केते अनुभूति, केते अभिज्ञता, केते सुख, केते दुख चली जाइछि, पछरे रही जाइछि, तार हिसाब नहीं। यही 50 वर्ष रे अनेक लोक सहित भेट होइछि। परिवार अनेक लोक सहित नुआ नुआ बंधु मान सहित भेट होइछि। दुई झील एवं पुओ से बाहागर संपन्न होइछि। नुआ समुदी एवं समुदुणी मान सहित एवं से परिवार सहित संपर्क जोड़ी होइछि। जो 50 वर्ष तले जो विवाह उत्सव अनुष्ठित होता से भाई माने भौणी माने उपस्थित थिले, बंधु मान माने उपस्थित थिले, भिड़ई माने उपस्थित थिले। किंतु ए 50 वर्ष आज ये 50 वर्ष रे आम भितर अनेक नहांती। से स्मृति प्रति गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। प्रणाम जनाऊँगी श्री जगन्नाथ को। सुरुखुरी ए 50 वर्ष कटई देइछंती। आहरी ए यात्रा केते दूर लंबी किए जाने। जगन्नाथंकर आशीर्वाद थाऊ तांको प्रति मु प्रणाम जनाऊँगी। पुणी थे आम जापारूनी पिला माने आज दिन को स्मरणीय करने इतनी बड़ आयोजन कर लॉकडाउन भितर से विभिन्न व्यक्ति सहित संबंधी मान सहित समुदुणी सहित विभुभा सहित बड़ अपा सहित सांझ अपा सहित एवं नुआ बो सहित पिला सहित भणजा भाणी मान सहित से जोगाजोग करी तांकर रेकर्डिंग संग्रह करिसेंती। गोटे सुंदर प्रोग्राम करिसेंती। एते बड़ आयोजन आम टिके मत तार सुराग पाइलु। जहा आज दिन में से आमको अभिनंदन जनइछंती, शुभेच्छा जनइछंती। बड़ मान को मु नमस्कार करुछि। तांकर जो शुभेच्छा वार्ता निश्चित भाव में आमको प्रेरणा जोगेब एवं छोट माने से आशीर्वाद करुछि। नमस्कार। मत किसी कहवा आसेनी। मो वक्ता नुह, साहित्यिक नुह, किंतु आज आमर बहार 50 वर्ष पूर्ति अवसर में प्रथम जगन्नाथ को प्रणाम करी। आई कर्ममय जीवनर ये जो तेल लुणर संसार भितर केतेबेले जे 50 वर्ष कटि जाइछि जना पड़लानी। 50 वर्ष माने गोटे जुग माने भाविले पछको आखि पाऊ। 50 वर्ष भितर 50 वर्ष पछको फेरी आमको केते समय मिलला। आम आम कर्तव्य कर चलचु। भल मंद दुख सुख ता भितर सब अच्छी। आमर भी भूल भटका भी थी निश्चय। क्या मन सुख देचु दुख देचु कहीपर। किंतु 50 वर्ष आज दिन में एते सुख दे पिला माने एते बड़ गोटे प्रोग्राम करछंती। आम जानी नथिलु। हठात आज मत जूली कहला माँ आज लिपि आसी। लिपि आज कहीं आसवा आज शुक्रवार किसी तो आज नहीं सी आज किसी खाइबनी करबनी खालटा आज तो किसी ना कौन नहीं आसती ताको मना कर दे शनिवार के रविवार आस आज कहीं आस ना से आज आसुँच। हाँ से कौन करी से कौन रांधे कि पनीर छुईबिनी बिलाती छुईबिनी पियाज छुईबिनी आमिष छुईबिनी। हो
ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୀପୁ ଲିପି ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧି କେକ୍ କାଟି ଏତେ ଆୟୋଜନ କଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବିଲକୁଲ ସୁରାକ ଟିକେ ବି ଜାଣିନୁ ପାଇନୁ। ତ ତାପରେ କେକ୍ କାଟିକି ଯେମିତି ଉଠିବାକୁ ବାହାରିଲୁ ସେଠୁ ମୋର ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ସାନୁଲି କହୁଛି ଆରେ ଅଜାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେଇଠି ସେମିତି ବସ, ଆହୁରି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଦେଖିବ ନା, ମେନ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା। ସାନୁଲି ବି କହିଲା, ଇଏ ବି ସାନୁଲି କହିଲା, ଆଦ୍ୟା ବି କହିଲା, ଆଦ୍ୟା ସାନୁଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆହୁରି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମେନ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଲେନି, କ'ଣ କରିବେ, ବୋଧେ ନାଚ ଗୀତ କ'ଣ ଦେଖିବେ କି କ'ଣ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ନ ବାହାରି କୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ବାବା ମାଆଙ୍କର ଆମେ କରିବୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଡାକିବୁ, ଏକାଠି ଗୋଟେ ଭୋଜିଭାତ କରି ହସ ଖୁସିର ସମୟ କଟେଇବୁ ସେଇଦିନ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଇଏ ପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି। ତେବେ ଆଜି ଯେ ସେମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବସିକି ଏଇ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଦେଶ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସବୁ ପରିବାର ବନ୍ଧୁଜନ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଛୋଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସୁଖ ମାନେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତେ ସୁନା ଧନ ସମ୍ପଦରେ ବି ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ ଖୁସି ଆଜି ଆମକୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଜୀବନ ଥିଲା ଯାକ ବୋଧେ ଆମର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିବ, କେବେ ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଲିପାରିବା। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଛୋଟମାନଙ୍କର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଉ ଆମର ଆମେ ଏଇ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ, ମାନେ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଭୁଲି ତ କେବେ ପାରିବୁନି, କେବେ ବି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ଆମର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ଦିଅର ଯା ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ନୂଆ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କମେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୁଦୀମାନେ ପାଇଛୁ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏମିତି ସମୁଦୀ ଘର ପାଇବା ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହଉ, ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ଯୁଗରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ ପୁଅ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ସମୁଦୀଙ୍କ ଘରୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛୁ, ଏତେ ଆଦର, ଏତେ ସ୍ନେହ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ବଡ଼ ସମୁଦୀ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତାଙ୍କର ହଁ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ହୁଏତ ଭଲ ପାଇବେ, ଝିଅ ତ ଭଲ ପାଇବ, ଜ୍ୱାଇଁ ହୁଏତ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇ, ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ଝିଆରୀ, ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ କେବେ ଆମେ ସେଠି ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ସିଏ ଭାବିନି ଯେ ମୋ ଯାର ବାପା ମା ସିଏ ବୁଝିବ ଆମର, କେବେ ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିବାକୁ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି କହିବାରନି। ସମୁଦୀ ବହୁତ ଭଦ୍ର, ଅମାୟକ, ସ୍ନେହୀ, ସମସ୍ତେ ଭଲ। ତା ଯା ଦେଢ଼ଶୁର, ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇ ସମସ୍ତେ। ସାନ ନଣନ୍ଦ, ସାନ ଝିଅର ଶାଶୁଘର ବି ଓ ସାନ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସେଇଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଗଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ରୁହ ରୁହ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ସମୁଦ୍ର ବି ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 4 ମାସ କଟିକି ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ବରଂ ସେ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଓ ସେମାନେ ଭଲ। ମୋର 14 ସମୁଦ୍ରୀ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଭଦ୍ର, ଅମାୟକ, ସ୍ନେହୀ, ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ଯୁଗରେ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ବନ୍ଧୁ ପାଇଛୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବି ମୋର ଝିଆରୀ ପୁତୁରା, ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ, ଭଣଜା ବୋହୂ, ଭାଣିଜୀ ଜ୍ୱାଇଁ, ପୁତୁରା ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଆମେ ଗଲେ କେବେ କିଏ ଆମକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆମେ କେବେ କାହାଠୁ ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଆମେ ପାଇନୁ, କେବେ ଭାବିନୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ହେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଖୁସି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ନୂଆ ବୋଉ, ସିଏ ତ ମୋର ନୂଆ ବୋଉ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ମା'। ସେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ ମାଆର ସ୍ନେହ ହିଁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଅନୁଭବ କରିନି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅଠୁ ଅଲଗା, ସବୁବେଳେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରି ଦେଖନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଞ୍ଝପାଙ୍କ କଥା କହିବି, ସିଏ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ମୋର ମା ସମାନ। ସିଏ ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ସ୍ନେହ, ଆମକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ସାଞ୍ଝପା ଆସିବେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯିବାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଏ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାଥେ ସାଥେ ଚାଲୁଥିବି। ଆମ ଉପରେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି ଜୁଲି ସେ କ'ଣ ଏବେ ମାଉସୀ ଏତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ନା ସେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜରେ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ,
एते स्नेह श्रद्धा कांदुचंती एते बयसरे भी गला सी काउंचन ए काउंचन ना हो सी भी भल पाती माँ को माँ भी भल पाती प्रकृति बहुत सांझ आमर बहुत भल आमको बहुत स्नेह श्रद्धा करती केते दिन के थोड़े फोन कर पचारती भल मत भगवान को कही एमती सी भल था आम सागर पुरी जाती आम पुरी कार्तिक मसरे रहू एमती सी भल था गोड़ हाथ चलू था एमती से आम पाखक आसू था आम भी पाखक जाऊ बहुत से भल पिला माने समस्ते मो बोहू भल बहुत भल जुआई माने भल मोर पिला मानक मु गढ़ी मु जानिली एम ये टाइप गढ़ी मैंने किंतु बोहू जुआई माने एम तो मुझे गढ़ी किंतु मो भाग्यरू मुझे से बहुत भल पाई समस्ते कहते तो भाग्य भल तू भल समधि घर पाइचु जुआई पाइचु बोहू पाइचु सप्ताह बहुत भल मो बोहू बहुत भल जुली एत भल सी मोर समस्त को आपणे नहीं आपणार कर समस्त को भल पाँच ताकि लोभ हिंसा दोष ये सब किसी ना मो शाशुघर हूँ मो बाप हूँ जी भी आम घर को आसतु से समस्त को श्रद्धा आदर करके हेट करनी केबे भी हेय करेनि भाविनी हाँ किए आसचंती तो ना समस्त स्नेह श्रद्धा सहित सी मिसी समस्त को आदर करसी सी मोर बहुत नुहे सी मोर सांग मु कौन करी करने को पछघुचा दूची कि करी न करी द्वंद्व पड़ी मुझे पचारि जो कहलु कौन करी सी मत करने आग्रह देती करने न चाहूले जदि मोर इच्छा से चाहूँगी सी करने मत बाध्य कर मोर सब कथार मत सी सहयोग कर मोर जो कथा पचारिया बुझा मुझे पाख आग पलाऊँ सी मत सब मोर कौन खुशी कौनटा मुझे भल पाए सी भल सेटा मोर रखे करे मन देकी सब कथार सी मत बरं या सब कथा कहनी कि मोर एमती कथा नहीं जोटा कि मुझे जुली की कहनी मोर भाग्य आजिका जुगर एमती झीटे बहु रूप से पाई बहुत भल सी हसी खुशी सुख शांति रहूँ से मोर कामना पिला सब भलरे रुहतु मो परिवार बहुत भल समस्ते मोर परिवार भल 1970 मसीहा 70 मसीह मामा बर्झपा मत देखापी जाइए देखिए से मोर बाहागर ठीक करदे तापर मोर मेट्रिक परीक्षा सरिबा सांगे सांगे मोर बाहागर होगा मत कि आसुन मुझे किसी जान ना से मो भाई मो बो को कहले बो आपको तो किसी शिखेनु ये तो स्कूल आसले बारियाड़े गंडे पिला धरिकी लुडो बहुचरी खेलला आ सी हूँ से पिला हूँ माँ बड़ पुओ बड़ परिवार ताकू बड़ बोह करके छाड़दू जदि किसी सी बदनामी शुणे शाशुघर जाता ता घर को केबे भी दिन जीवी से जाओ मोर बाहागर होगला मु बाहर आसली मत तो किसी रोषेईबास किसी मुझे जान न था कारण मु छोटे होती 7-8 वर्ष होती आम नुआ बो चली आसिले से तलू बाहर तो मुझे भी किसी करनी तापर भी मुझे स्कूल जाऊँ स्कूल सीधा सीधा आसी बाहागर होती तो मत कि आसुन था किंतु मोर परिवार एत भल आज पर्यंत 50 वर्ष कटिगला केबे भी मत बदनाम होगा देना से मैंने एत भल ता बोली कौन सब ठीक कर दूसरी किसी मोर भूल भट खाऊ कर मत कि आसुन किंतु से केबे मु जानी मो शाशु शशुर जहाँ दिवर नंद मोर किसी खराब होती भूल होती रागिबा पदे किसी रागरे कहवा मुझे शुणी शाशुघर जो आसिल मत किसी रोषेईबास आसु न था मोर जा मोर गोटे झीआरी मोटू वर्षे सान 10वीं पढ़ुता से रोषे कर मुझे सकालू गाधे कौन करे ठाकुर पूरी रोषे घर बस था ओढ़ना देगी हाथे जा हरिका मत कहती खरा दिन बैशाख मसरे बाहागर मत कहती तुम कहीं बस जाऊन तो मुझे तो किसी आसुनी कर मत भल लगे से रोषे कर किसी करनी सेमती मुझे बस था बहुत भल से मत एत सहयोग करते भल पाई से जा भी झीआरी मान बहुत भल तापर आम समस्ते छुट्टी तो होते छुट्टी सरला रज सावित्री सब सरला सब कुणिया मैंने जी जार समस्ते गले आम सब कटक आसलु समस्ते मामा नीति ये तो आगुरी था नीति पढ़ा सर था चाकरी कर पाखे था कटक से मामा बिजी मु प्रमोद सब आम कटक आसलु बापा भी आसले बापा कितु सब आम पाखे रहती अधा दिन गाँव में रहती गाँ से छाड़ी पारती गाँव में 15 दिन है आम पाखे 15 दिन रहती किंतु सेठू आसलु सेठू प्रमोद जॉइन हेले छोटे होता 6ठ श्रेणी जॉइन हेले
ବିଜି +2 ରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସେଇଠି ରହିଲୁ ଏକାଠି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ହେଲା, ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ମୋ ସବୁ ମାସରେ ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ। ସେଠୁ ବିଜି ପ୍ରମୋଦ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲା, ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ, ବାହାଘର ହେଲେ। ମୋର ଯାଆ ମାନେ ଆସିଲେ, ଯାଆ ମାନେ ବି ଏତେ ଭଲ ମୋତେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି ଭାବନ୍ତି, ମାନନ୍ତି ମୋ କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କାୟା ସାଙ୍ଗରେ ଛାୟା ରହିଲା ପରି ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନେ। ମୁଁ ଯାହା କଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ପିଲାବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରମୋଦ ଚଗଲା ଥିଲେ, ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ନଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସବୁ ସେଥିରେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି, ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, ଖୁଆଇ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ଶୁଅନ୍ତିନି। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଚିଠି ଆସୁଥାଏ, ବୋଉ ପିଲା ଆଉ ପ୍ରମୋଦର ପାଠ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ତ ପିଲା ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ତାପର ଦିନ ଥାଏ, ଆଜି ବାପାଙ୍କର ଚିଠି ଆସେ, ବୋଉ ପିଲା ତାର ପରୀକ୍ଷା, ତା ପାଠ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗଲି, ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ମୁଁ ବି ସେତେବେଳକୁ ପିଲା, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଥାଏ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲି, ସେଠୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି, ଏଇ ତୁ ଜାଣି ତୋର କାଲି ପରୀକ୍ଷା। ମୁଁ କହୁଥାଏ ଯାଉ ନା ନାହିଁ, ସେ ରହିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଡବାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା, ମୁଢ଼ି, ମିକ୍ସଚର, ବାଦାମ, ସେଉ, ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଖାଲି କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ହେଲା, ମୋତେ ନେଲାନି, ଭଲ ପା ଏମିତି ସେ ଥିଲେ, ଚଗଲାମି କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ମୋ ପାଖରେ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଏମିତି ହେଇକି ସେଠୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ବାହାଘର ହେଲା, ଯାଆ ମାନେ ଆସିଲେ, ଯାଆ ମାନେ ବି ମୋର ବହୁତ ଭଲ। ସେଠୁ ଯାଆ ମାନଙ୍କର ବାପାଘର ମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଝିଅ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି, ବଡ଼ ଝିଅ ଡାକନ୍ତି, ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅପା ଅପା ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବାହାହେଇକି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଥିଲୁ। ତାପରେ ନିତେଇ ମୋ ପାଖରେ 15-20 ବର୍ଷ ମୋ ଯାଆ ରହିଲା ପରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ, ସେଇ ପାଖରେ ଘର କଲା। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରମୋଦ ଘର କଲେ, ଏମିତି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହଉ, ଏକାଠି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏଇ ମୋରି ପାଖରେ ଆସିକି ସବୁ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କରୁ ଏକାଠି। ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ ବି ଆମେ ଏକ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ଯେଉଁଠି ଯାଉ, ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ବାହା ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ସବୁ ମୋ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା କରନ୍ତି। ଆମେ ଡିସିସନ୍ କଲେ ବି ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଅପା ତୁମେ ଯାହା କହିବ, ନୁହଁ ତୁମେ ଯାହା କହିବ, ତ ମୋ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଯେଉଁ ଭୋଜି ଭାତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏକାଠି ହିଁ ଯାଉ। ଏମିତି ମାମା ବି ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ମାମା, ଦିନେ ମୋ ଉପରେ କେବେ ରାଗିବା, କୌଣସି କଥାରେ ଚିଡ଼ିବା କେବେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏମାନେ ଭାଇମାନେ ତେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଭଲ, ନନ୍ଦିନୀ ଆମର ଭଲ। ବଡ଼ଝିଅପା ତ ୟାଙ୍କୁ ପୁଅ ପରି ରଖିଥାନ୍ତି, ପିଲାବେଳୁ ବଡ଼ଝିଅପାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିକି ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଡ଼ଝିଅପା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ। ସେ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ୍ ନଥାଏ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଲା, ବଡ଼ଝିଅପାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଅନଉଥାଏ, କେତେବେଳେ ଇଏ ଆସିବେ। ଇଏ ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ, ଆମର ପଡ଼ିଶା ଘର ଦ୍ୱାର ଯାଏଁ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଆହୁରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠି କହିଲି, ଶୁଣିଲଣି ଆଜି ନା ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସେଇଠୁ ଫେରିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ, ଛୋଟଟିଏ ହେଇଥିଲେ, ଛୋଟବେଳୁ ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ଝିଅପାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଯାଉ ଏମିତି। ତାପରେ ଏମିତି ହଉ, ସେଠୁ ଦିନେ ମାମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆମକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଦୁଃଖ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ମା' ପରି କ'ଣ ମା' ତ। ତାପରେ ଏମିତି ସଂସାର ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦାଦାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ପିଲାମାନେ ବି ଦାଦା ବୋଲି, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ବିଜି ବି ସେମାନେ ସବୁ ଘର କରି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜି ଆମ ପାଖରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଥିଲେ। ବିଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ମଣିଷ, ଯିଏ ଥରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବେ, ମନ ଚିହ୍ନିବେ,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାରେ ଦେବାରେ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ। ସାଂସାରିକ ସୁଖ ତ ସେ କିଛି ଜାଣିଲେନି, ତଥାପି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏତିକିରେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା, ଭାଇ, ଭାଉଜ, ପିଲାମାନେ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଖୁସି ଥିବା ହିଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କେବେ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଦୁଃଖିତ ହେବାର ଆମକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ସିଏ ଶେଷରେ ସିଏ ଅକାଳରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁଖ ଦେଇନ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆର ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ବିଜିଟା ଆମର ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କରିଛି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ, ଆର ଜନ୍ମରେ ବିଜୁଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଇକି ଜନ୍ମ କର। ସେ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ସୁଖ। ତାର କେତେ ଦିନ କି ନିତେଇ ଚାଲିଗଲେ ହଠାତ୍, ଜାଣିନୁ ଯେଉଁ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ବି ଚାଲିଗଲେ। ୟାଙ୍କର ମନୋବଳ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ, ସାନ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଦୁଇ ଡେଣା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସିବେ କହିବେ ମୋର ଦୁଇଟା ସାନ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଭାଇ ଭାଇ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ କେବେ ବି। ତାପରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମୋଦ ଆସିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ଅନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ଅଫିସ୍ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏପଟିକି ଆସିବ। 8 ଦିନ ହେଇଗଲେ କହିବେ ଆଜି ପ୍ରମୋଦ ଆସିନି କାହିଁ, 1 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହେ ତାଙ୍କର ତ ଏତେ କାମ, ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ, ସବୁବେଳେ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 8-10ଟା। ତ ଡେରି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଡାକା ଛାଡ଼ି ଏଇଠି ପ୍ରମୋଦ ଆସିଲେଣି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପରି, ତ ଆମର ସେ ପୁଅ ପରି। ଛୋଟଟେ ଥିଲା ଆମେ ବାହାରକୁ, ସିଏ ବି ସେମିତି ଆସନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ମୁହଁ ମାରିଦେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟିକେ ମୁହଁ ମାରିଦେବେ। ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ। ଆଉ ଯାଆ ମାନେ ବି, ସାନ ଯାଆ ତ ଚାକିରି କରୁଛି ଚୁନି, ସେ ଏତେଟା ସମୟ ଆମ ଦେଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସବୁରେ ଆସିକି ଠିଆ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ଯାଆ ମାନେ ଆସିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଯେବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉ। ଯଦି ବି କେବେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କର ଛୁଟି ନାହିଁ, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପଛେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଉ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟାକୁ। ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଏତେ ଭଲ ସେମାନେ ମୋ ଯାଆ। ଏବେ ବି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଏତେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଟିଯାଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଏଠି ବି ମୋର ସାନ ଯାଆର ବାପାଘର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ, କିଏ ଏତେ ଆଗ ପରି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅକେଜନ୍ ଏମିତି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ, ଯେବେ ବି ଦେଖା ହୁଏ ତାର ଭଉଣୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା' ବହୁତ ସ୍ନେହୀ। କେବେ ଆଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତିନି, ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବେ, ହସିବେ, ପଚାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ଯାଆର ବାପାଘର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ ବି ସେ ଯାହା ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ଡାକିବେ, ଅପା ଆସ ଆମ ଗାଁ, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବହୁତ ଭଲ। ଯାଆମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରନ୍ତି। ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର, ଦିନେ କାହାଠୁ ମୋର ରାଗ ରୁଷା କି କେବେ ବି ଦିନେ କାହାଠୁ ମୁଁ କଡ଼ା କଥା ପଦେ ଶୁଣିନି। ହୁଏତ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ରାଗିଯିବି, କିନ୍ତୁ କାହାଠୁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି କିଛି କହୁଥିଲି ଖାଇବାରେ ଖରାପ ହେଇଛି କି କାହାକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ଡେରି ହେଇଛି, କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେ ଏମିତି ଏକାଠି ହେଇକି ଆମେ ଏତେ ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ରହିଛୁ। ମୋର ସବୁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଭାଗ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ନ ଆସିଲେ ହେବନି। ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୋର ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ରୂପ, ତାଙ୍କର ରୂପ ମୋର ବାହାଘର ଗୋଟେ ଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା।
आम गाड़ी आसिक गाँव में पहुँचला गाड़ी छाड़ी देता तापर सी तो शाशुघर वर्षे जाए बापघर छाड़ती छाड़ी नापर आम कटक पलि आसलु बहुत दिन पर सहित मोर देखाला तापर देखाला सी एत आम सांग हो गलु सी प्रत्येक वर्ष कटक मो पाखक आसे मसे 2 मास रही जी निश्चित भाव में आसले आम बहुत सांग हो एकाठी खाऊ एकाठी जाऊ जुआड़े जीवु एकाठी जीवु राति 2टा जाए बस गप करूँ से मामा उठे कहे सकाळ है कौन तुम कथा सरनी ना कौन ये भी कहे तुम दिन जाक समय उठुनि दिन जाक रोच सांग हो मस देखला राति 2टा 3टा जाए कथा हो दिन तो कम आ कथा केत हो आम रात हिं कथा हो एत सांग हो 8 दिन गड़गला मुझे फोन करी रूप 8 दिन गड़गला सी कह हाँ परा मुझे को कौन नौनु छाड़ू मत विरक्त लगलानी नुआ मो पाखे प्रत्येक वर्ष मसे 2 मास मो पाखे रही जाती आम एमती पुरी जाऊ सांझोपा रूप मिनी मु पुरी आम लिपिहर घर अच्छे से पुरी जावा आसवा सब दायित्व लिपिहर शाशु एम सब कहे आ सब तो आमर पुण्य नहीं जाऊँ लिपि आम पुरी आसिक भविष्य कले कौन लाभ से जाओ आम जाकि सांग होरी रहू से भर आम सब भणजा बो भाणजी समस्त डाक आम अच्छु आस पुरी से आसती बहुत मजा लगे थे बिजी कहली बिजी आम पुरी रोच आसुन बिजी गले देखिले कहले अरे तुम ये हबिष कौन कर तुम तो ये बिग बस हाउस अच्छ मजा करुच सतरे बहुत खुशी करूँ मजा करूँ सांग मंदिर जाऊँ बरदान जाऊँ समुद्र जाऊँ पंचक्रम करूँ सब करूँ सांग तापर रूपंकर 2 बोहू बम्बे रही जड़े बोहू ब्रह्मपुर अच्छा 2 पुओ से प्राय बम्बे बड़ भागटा रोच एमती कार्तिक मसरे सी एमती सी कटिगले बम्बे था आम गला बेलू तापर आम सांझपा मिनी गलु एवं सांझपाकर देह टी एतटा माने बयस हो गलानी पु मैंने आम पाखे केवल आम 2 माई पाखे पुरुष लोक किए ना छाड़ू ना किंतु आम पुरी गले पुओ नहीं आसती आम पाखे निश्चय 3-4 दिन रहती आम सब पुरी जाऊ सांग हो लिपिहर आमको नियंती से आम सब व्यवस्था कर दिखते से रही सबू जिनस रखी सब करी पुणी सरला आम का घरे आउ छाड़ी दिखती आम एमती पुरी जाऊ से रूप तो ये रोना ये प्राय बेस बम्बे रोचे कि आम मोर बहुत सांग बहुत संपर्क आम सब दुख सुख आम होमती कथा नहीं मो आगे से किसी न कहती मुझे किसी न कही एमती आम परिवार सब दियर नंद समस्ते जहाँ 150 रू आरम्भ करी समस्ते भल मोर मो गोटे पद कथा कहबी से पदटा न कहले मोर अन्याय हो कहीं सब भाई भौणी मैंने अने थे कहीं समस्त विषय कहली कहीं आम भाई विषय तो कहले मणिजा भाणजी पुत्राचार्य सब भावती मो मामू दादा पीसा मौसा विषय तो पद किसी कहले मो पिला भावती माटा के सेल्फिश समस्त विषय कहले मो बाबा विषय किसी कहले कहबी निश्चय कौन कहबी विषय कहू को जब टिके भूल चुक बाहर मो मुंड पटे देव समस्ते प्रकृत से बहुत भल लोक बहुत शांत केवे भी कड़ा कथा पदे कही ना क्या कहना मत भी कहना बहुत शांत धीर स्थिर नम्र हाँ प्रत्येक कथार भी मु सहयोग कर मत भी से सहयोग कर करूँ 2 जन कथा भाषा करुचु मो बो कह तू ये बड़ पाठ कहीं कथा हो से केते धीरे कथा हो देखलु कथा कान को शुभुनी तू गोटे एड बड़ पाठ कथा हो बोली मला जार जमी कथा ना कथा तो शुभुनी जो किसी बुझीपार कहूँ एमतिया लोक बहुत शांत धीर स्थिर कथा भाषा समस्ते भल पाती प्रकृत से बहुत भल लोक मैं विषय किसी अधिका कहबी समस्ते जानते खाली एति कहबी जदि जन्म जन्मांतर थाए ताहले मुझे आउ थे मनीष जन्म हेबी ठाकुर को कहबी मुझे स्त्री ही जन्म हेबी मत जन्म करी जन्म देव सी कौन भावती मुझे जानी कोई तो आउरी सुंदरी बड़ी पाठ पढ़ा बाहर कि मुझे छाड़ी से ना मुझे इच्छा छाड़ी मु ठाकुर को यह मागिबी जे मु जन्म जन्मांतर स्त्री ही जन्म यही परिवार यही पिला माने यही कुटुंब समस्त ये मुझे मो आत्मीय मान को पदे कहबी
ए देशर कोरोना महामारी केबे हटिबो मु जानिनी, ए लॉकडाउन भी केबे कटिबो ता भी मु जानिनी, पुणी मोर आत्ममानक सहित केबे देखा हबो सेटा भी मु कहि परिबिनी। किंतु एतिकी कहिबी मोर ए 50 वर्षर जीवन जंजाल भितर जदि कहा मन मोर अजाणतरे कहा मनरे मु जदि दुख दे थाए, कष्ट दे थाए कि कहवा माध्यम कहा मन जदि आघात लगी थाए तो प्लीज प्लीज मत क्षमा करदे, मत क्षमा करदे। आ नातुनी मैंने कहबार नहीं बहुत भल मत पचारे समस्त तुम केते 3 पिला कौन छुआ पिला केते नातु नातु ना से तले कौन थे तो 6टा सट बुड़ी मो पाख आसती आ सब भल भल पिला माने समस्ते आज दिन में से एमती करके आमको खुशी देवे आम तो भाभी नथिलु केबे। आज जहाँ पाइली सबकिछि पाइगली, जहाँ पाइबार आशा करुଥିଲି ताठू 1000 गुण मु आज पाई। केबे हेले मु जगन्नाथ पाखरे कहबिनी जे मु किछि पाइली बोली, मते सबकिछि आज 1000 देइछन्ति जगन्नाथ। से मो मन में आसी मु बहुत खुशी बहुत सुखी। तो जीवन पात्र मो भरी केते मते न देला किछि बोली कहिबी कि हे आउ। जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुछि बड़ मानकर आशीर्वाद स्नेह श्रद्धा एमती आम प्रति थाउ, पिला माने आमको एमती स्नेह श्रद्धा करथांतु, आमर भी आशीर्वाद तांक प्रति अच्छी थिबो। भगवान को खोजे से आहरी उन्नति करंतु, आहरी तांकर मंगल हो, पिला माने सब ना करंतु, बापा मागर ना रखंतु। आ समस्त कहले बाबी कहीं किसी कहलानी, मुझे बाबी न कहया भीतर सब से कह देछि। अवश्य चुमकी एटा आयोजन करके सब कंटाक्ट कला, भाई को कहला भाई तू सब से कर ते सब आनिकी तते देवी। सी समस्त कंटाक्ट करके सब आनिकी देला, किंतु से न कहवा भीतर सब कही देछि, समस्त मुहरे सी कुआई देछि। आम जहाँ पाइबा कथा ताठू 1000 गुण पाइलु। आज बहुत खुशी बहुत खुशी माने भोजी भात करके स्मरणीय एते ई लॉकडाउन भीतर गोटे जगार बसी देश बाहर ओडिशा बाहर समस्ते को आम एकाठी देखिलु, एकाठी कथबार्ता हेलु, तांकर एते स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद पाइलु। आम आज जगन्नाथ पाखरे से मंगल कामना करी प्रार्थना करछु, समस्ते भल था आम एमती भल पाउथांतु, आम भी एती